It's better to be late than never. Tagal kasi nung engagement, marami nakasama doon. Yeah. Ang si Bunso, yan. Pinili pa sa SM. Very good kaayo talaga to eh. Na-experience na po yung sa baby. Ay. Wrong Bob. Kasi gagawin na tayo. Bowl naman. Bowl lang naman. Ito. Pinugasan ko sa mga. Ball na maliit daw. Yan natin namin isa sa. Pahiram. Sorry. Okay na, wala na.